ne ka belebele ale de bɛ ne bolo bi Abidjan kaw hali bisa alhamdulillah bɔra ka fɔ cogo min o kelen de don yadɔ n y'a fɔ n ko Umaru ye bada Umar de Seydina Umar k'a fɔ mori intellectuel mori psychopédagogue k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn k'ale bi Ala ka dɔw fara kow kan garaw ma na Muhamadu ne te ayiwa bi sɔgɔmada in na kosɛbɛ a tɛ kɛ basi k'a fɔ k'an na bi dɛsɛ siga foyi t'o la k'a sababu kɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ lundi don siga t'o la le premier jour de la semaine ayiwa alhamdulillah on vient toujours avec des bonnes choses inchallah ayi bi alhamdulillah Naam. Abidjan ka bɛɛ lajɛlen tulo banna Inchallah. i y'a sɔrɔ ne kɔni y'a daminɛ kosɛbɛ déjà Naam. ayi mun y'i ka panase nin ye Naam. n ko i kɛra mɔgɔw ma hɛrɛ i kɛra mɔgɔw ma jigiya i kɛra mɔgɔw ma sababu ye Siga foyi t'o la. mais Umaru sababu ɲuman a fɔ Abidjankaw ye basabula maa caman b'a mɛn dɔw tɛ da ko la Kosɛbɛ. parce que u m'a ye ni adamaden ma mun ye n'i ko k'i tɛ da la o tɛ problème ye o kosɛbɛ i ma tɛ fɛn mun dɔn n'i ko k'o tɛ tiɲɛ ye o tɛ problème ye mais Umaru perewu b'i bolo a f'u ye inchallah panase nin fɔ Abidjankaw ye ana o ka faamu inchallah Amadu ne te an b'a la fɔ k'Ala barikada ka Wallahi. karamɔgɔ bɛɛ fɔ cɛ ni muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ ka Allahu bɛɛ fɔ taala ka n'o bɛɛ ka waleɲuman kan dɔn wallahi n'i y'a ye k'a fɔ ko i bɛ garijɛgɛ ɲini na o y'a ye i ka kɛnɛ de o ye ka kɛnɛ n'i y'a de mɛn ko i bɛ baarako la o y'a ye i ka kɛnɛ de o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn ko i bɛ sababu ɲini na o y'a ye i ka kɛnɛ de o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ Amadu ne te ko i bɛ sɔrɔ min kɛ i bɛ jɔ la a la o y'a ye i ka kɛnɛ de o ye tiɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛya de kɔnɔ i y'a O cɛ. faamu donc o b'a jira k'a fɔ bana de ka gɛlɛn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la Allahu akbar c'est pourquoi la santé est très chère est-ce que i ka faamu Kosɛbɛ. donc an b'a commencer bana furakɛ de la fɔlɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na min ye panacée ye panacée d'Afrique ni Ala sɔnna an bɛna kuma o de kan sɔgɔma in na Allahu akbar panacée d'Afrique fura kura tɛ panacée d'Afrique ye fura kɔrɔ de ye fura kɔrɔ dan don parce que cɛkɔrɔbaw ka dɔntaw don depuis la nuit des temps est-ce que i ka faamu kosɛbɛ o k'a ɲɛɲini de k'a faamu fura min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ se ka bana caman furakɛ ɲɔgɔn fɛ sɛgɛsɛgɛliba de b'a la de façon traditionnelle de façon moderne Allahu akbar est-ce que i ka faamu kosɛbɛ donc fura international don fura mondial don wa a bɛ sɔrɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ parce que nin ye yiri de ye yiri min a mérite tɛ se ka lakale k'a ban o de la ko panacée d'Afrique i y'a faamu nka panacée d'Afrique bɛ fɛn min ni fɛn min kɛ i y'a faamu kosɛbɛ donc n bɛ kanubagaw de wele nin waati in na cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan kana to bana k'i da i ka sɔrɔ k'a wele k'i bɛ bana furakɛ la soyez préventif n'attendez pas que la maladie vous atteigne avant de chercher des solutions prévention vaut mieux que la guérison prévenir vaut mieux que guérir o i ye y'a tiɲɛ faamu ye donc soyez préventif donc o de la an b'a fɔ kanubagaw ye nin waati in na panacée d'Afrique fura de don a bɛ bana kunbɛn c'est un remède qui est préventif et curatif Allahu akbar i y'a faamu kosɛbɛ tant que n'i bɛ panacée d'Afrique min Amadu ne te bana t'i da tant que n'i bɛ panacée d'Afrique min bana tɛ cun i kan tant que n'i bɛ panacée d'Afrique min wa bana t'i da Allahu akbar i y'a faamu parce que a bɛ bana kun de bɛn parce que a bɛ système immunitaire wa a b'a renforcer i y'a faamu kosɛbɛ farikolo kɛrɛdenw a bɛ fɔ min ma les globules rouges est-ce que i ka faamu olu de ye armée du corps ye donc tiɲɛ. n'olu ye fanga sɔrɔ i y'a faamu Kosɛbɛ. bana o bana bi don olu de b'a kɛlɛ fanga b'o la ka ban bana tɛ se o la Allahu i y'a akbar faamu kosɛbɛ donc a b'a prévenir parce que a bɛ fanga de système immunitaire ma i y'a faamu kosɛbɛ donc o kɔfɛ wa a b'a kɛ fana o kɛlɛden minnu bɛ farikolo la olu de b'a kɛ ni bana donna farikolo la donc o b'a kɛlɛ n'o nana ka na dɛsɛ est-ce que i ka faamu ni bana fanga bonyana o ma wa o bɛ dɛsɛ wa e bɛ dɛsɛ ka da donc en ce moment tu as besoin d'un renfort o de bɛ na ni vaccin piqûre ye o de bɛ na ni perfusion ye o de bɛ na ni Fɛn caman ye. comprimé taw ye o de bɛ na ni i bɛ taa laban ka taa la dɔgɔtɔrɔso la o ye tiɲɛ u bɛ furaw kɛ i la donc o furaw de bɛ fanga di kɛlɛdenw ma farikolo la donc k'o dɛmɛ ka banakisɛ nin kɛlɛ Allahu akbar ko dogonin tɛ quoi est-ce que i k'a faamu Kosɛbɛ. i n'a fɔ kɛlɛdenw fanga dɔgɔyara sisan i n'a fɔ aw jamakulu de taara ka taa i mago bɛ jɔ rapport la i y'a faamu kosɛbɛ nka aw ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na a tigi fanga bonyana ni aw ye donc Allahu o wajibila a bɛ aw caman faga n'o ye o aw caman faga aw tɔgɔ min bɛ yen aw fanga tɛ se a la donc finalement vous êtes affaibli O ye donc o tiɲɛ. affaiblissement nin wagati a tigi b'a ye k'a fɔ a fari bilalen tɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ dimi na wa i tɛ foyi faamu i yɛrɛ la lafiya tɛna tuguni la yɛrɛ vérité naturellement, c'est moi tu auras besoin de consulter un médecin, de consulter en tout cas un spécialiste pour trouver des solutions. Donc, bana min b'i la, a bɛ se ka taa ye la k'a fɔ ko pali b'i la, a bɛ se ka taa ye k'a fɔ ko fɛngɛ koko de b'i la, a bɛ se ka taa ye k'a fɔ ko kɔnɔnajoli de b'i la, a bɛ se ka taa ye k'a fɔ ko fièvre typhoïde de b'i la, a bɛ se ka taa ye k'a fɔ ko hépatite de b'i la, a bɛ se ka taa ye k'a fɔ ko c'est-à-dire nin n'a ɲɔgɔnna caman i y'a faamu kosɛbɛ mais an bɛ min fɔra sisan nin de ye fura de ye fura min bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛnɛya fura min bɛ nin bɛɛ lajɛlen kunbɛn nka an bɛna focaliser a yɔrɔ premier min kan
a ka baara spécial premier o ye cɛw ka yɔrɔ ye est-ce que ka akubaru Umar i y'a faamu kosɛbɛ donc impuissance sexuelle a b'a furakɛ wa fanga dɔgɔya yɛrɛ cɛ yɛrɛ ka fanga dɔgɔya a b'a furakɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko cɛya yɛrɛ de ye cɛ ye est-ce que ka faamu o ye ta ye furu bɛ kɛ mun de kosɔn dilanko de don o ye tiɲɛ i y'a faamu kosɛbɛ ni o se tɛ e mɔgɔ min ye furukɛ kun de don wa i b'a dabila kɛ a bɛ kɛ cogo di o bɛ ɲininkali muso bɛna sigi cogo di ayiwa n'i b'a ye kɛlɛ caman bɛ bon caman na ten nafa kun de b'a la a tɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye a tɛ se ka ɲɛfɔ bɛɛ ye fo cɛ yɛrɛ ka kɛ cɛ ye o ye tiɲɛ ye est-ce que ka faamu kosɛbɛ ni fanga bɛ cɛ la ni cɛ ka cɛya dafalen don su n'o sabatila a bɛ ko caman nɔgɔya ayi hali ni wari t'i bolo ni yen ka ɲi mais ni wari b'i bolo ni nin man ɲi ayiwa kumakan bɛ caya makan bɛ caya a bɛ caya dɛ wari tɛ se k'o ɲɛ o un donc finalement ça devient quoi gɛlɛya bɛ don furu la degun bɛ don furu la a bɛ se ka na ni furusa ye mise-en-tente bɛ na donc o la an b'a fɔ cɛw ye nin waati in na aw k'aw yɛrɛ furakɛ e min fanga ka dɔgɔ n'i ka panacée d'Afrique min i bɛ fanga sɔrɔ i bɛ kɛnɛya parce que a bɛ fasajuru de kunu a bɛ fasajuru réveiller a bɛ fanga de fasajuru ma o ye tiɲɛ est-ce que k'a faamu kosɛbɛ wa o kɔfɛ cɛ min yɛrɛ ka negela ka dɔgɔ mais muso min bɛ e bolo e taara bɛn muso dɔ ma o ka negela ka bon n'i ma banban i ka muso bɛ bɔsi i la walima a bɛ kɛ muso cɛtigɛla ye ala k'an kisi a ma donc pour que i ka se ka nin ko in sabati i ka kɛnɛya ka se a niveau la i ka se ka fanga sɔrɔ ka se a niveau la i ka se ka fanga sɔrɔ walima ka tɛmɛ muso yɛrɛ ka niveau kan Amadou Nete pour que i bɛ se k'i ka foyer maîtriser cogo min na panacée d'Afrique ta i bɛ commencer ka traitement fɔlɔ kɛ min bɛ bɔ o la e b'o lakale ne ye o i y'a faamu Amadou Nete o ye tiɲɛ panacée tɛ fura fitinin ye dɛ fura kabako dan de don cɛya fura dan i y'a faamu kosɛbɛ ka fanga d'i ma o y'i kelen ye ka kɛnɛya d'i ma o y'a filanan ye ani k'i farikolo yɛrɛ minɛ k'a kɛnɛya k'i lafiya e yɛrɛ ka baara k'i galabu kɛnɛya i ka baara yɛrɛ taga cogow la ale ni e yɛrɛ bɛ kunu cogo min na sɔgɔma i b'a dɔn k'a fɔ k'i fura dɔ min panacée de bɛ nin kɛ i y'a faamu wa panacée cɛya fura don wa musow yɛrɛ ka secret de don est-ce que i ka faamu kosɛbɛ musow ka secret de don muso min n'i bɛ fɛ i ka se ka i cɛ labɔ ka se k'i cɛ la wasa i y'a faamu i bɛ panacée kɛ i min fɛ yen i ma besoin yɛrɛ k'a furakisɛ façon ninnu kana o ta k'i yɛrɛ sɛgɛn k'i yɛrɛ farikolo tɔfɛ produit chimique min bɛ o la i b'o balaw dan dɔn an ka yiriw bɛ yan a y'olu to yen an ka yiriw bɛ yen nin de ye secret min ni muso o muso kɛra nin fura in min la ye Amadou Nete cɛ mako b'i la tuma o tuma i pɛrɛlen don i b'a dɔn cɛ dɔw bɛ yen a ka d'o ye de muso de k'a demander o fɛ est-ce que i b'o kalama o de fana ka di n ko den barikama bɛ sɔrɔ o de ka di cɛ dɔw ye o de ka di cɛ bɛɛ ye n kɔni t'o fɔ sa a bɛ wari o de ka di cɛ bɛɛ ye o de ka di cɛ caman ye mais c'est la majorité qui remporte mais an baw caman bɛ yen o m'o yɔrɔ faamu fɔlɔ o ye tiɲɛ a dɔw bɛ yen tant que ni cɛ yɛrɛ m'a kankɔrɔla bɔ k'a kɛ ale tɛna sɔmi k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ cɛ kɔnɔ a tɛ kɔdili don fo paraw n'a tɛ na i bɛ taa a bɛ kɛ ten de o o de ka di cɛw ye o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ dɛ nka n'e ka negela ka dɔgɔ e ka niveau ma se bon finalement i démotivé don tuma bɛɛ n'e ka panacée k'i min fɛn ye Amadou Nete wa tuma o tuma i pɛrɛlen don tuma o tuma i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn faamu tuma o tuma a bɛ lawasa wa cɛw ka fura don musow ka fura don i y'a faamu kosɛbɛ parce que fura caman bɛ yen cɛya fura caman bɛ yen a bɛ appliquer cɛw dɔrɔn de kan mais anw ta tɛ ten panacée fura complet de don est-ce que i ka faamu kosɛbɛ fura complet dan don cɛ b'a baara muso b'a baara a bɛ min ɲɛ cɛ ye a b'o de ɲɛ muso ye fana est-ce que i ka faamu kosɛbɛ cɛya fura mɔgɔ min fanga ka dɔgɔ a b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la éjaculation précoce a b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu sani i bɛ bidɔnba kelen ban bidɔnba kelen éjaculation précoce i t'a kuma mɛn est-ce que i ka faamu kosɛbɛ walima i fanga dɔgɔyala fɔlɔ la e tun ka kɛnɛ cogo min i b'a dɔn k'a fɔ nin waati nin e tɛ ten tuguni parce que cɛya ye fɛn dɔ ye de ye a tɛ mɔgɔ tɛ tulon kɛ a la quoi est-ce que i ka faamu walayi cɛya yɛrɛ jɔsen premier ye fɛn min ye o de ye nin ye donc i ka kan k'i yɛrɛ furakɛ de tuma o tuma i kana tulon k'a ko la i b'a ko ɲɛɲini o kama dɔn anw ma tulon k'a ɲɛɲini na fana parce que an b'a dɔn nin ye fɛn dɔ de ye fɛn min jɔyɔrɔ ka bon adamaden ka ɲɛnamaya la i y'a faamu kosɛbɛ parce que baara gɛlɛn a bɛ cɛ fanga dɔgɔya dɔw bɛ baara kɛ kojugu a bɛ kɛ sababu ye a bɛ fanga dɔgɔya wa dɔw fana bɛ problème caya kunkolo la wa a bɛ cɛya fanga dɔgɔya wa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ta o ye bana caman de ye ko bɛ cɛya fanga dɔgɔya wa tension bɛ cɛya fanga dɔgɔya
wa fɛngɛ bi diabète bi cɛya fanga dɔgɔya a n'a ɲɔgɔnna caman o ye tiɲɛ ye o de la en fonction de la maladie que tu as bana min b'i farikolo la ka kɔrɔ n'i b'a kalama en fonction de temps ça an fana b'i ka traitement kɛ o de la i y'a faamu mais toujours est-il que n'i ka bidon kelen ta k'a commencer i bɛ verre fitinin kelen min sɔgɔma i bɛ verre fitinin kelen min wula fɛ Amadu Nete n'i ka tile 3 dafa o la ne t'a fɔ na dɔwɛrɛ ta la kubaru cɛya fura dɔrɔn tɛ dɛ musoya fura dɔrɔn tɛ dɛ wa muso minnu bɛ yen Amadu Nete k'a fɔ ko bana wɛrɛw bɛ o la a bɛ fɔ min ma ko démangeaison vaginale Panacée d'Afrique de b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu est-ce que i ka faamu wa o yɛrɛ kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko infection a b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu règle douloureuse Panacée d'Afrique a b'a ban ka bɔ i la pewu muso dɔw bɛ ni laada bɛ na kɔnɔ bɛ dimi kɔ bɛ dimi dɔw bɛ hali a tɛ se ka sigi a tɔɔrɔba ka bon a ma Panacée ta i b'a bidɔnba kelen min sani i bɛ tila o la e bɛna a tɔ jaabi di yan tuma dɔw yɛrɛ laada bɛ na i tɛ bɔ a kalama est-ce que i k'a faamu parce que et puis dɔw fana ka laada bɛ na tuma dɔw la tile kelen dɔrɔn wa dɔw ta fana bɛ na a bɛ tigɛ donc a bɛ se ka na bi sini a b'a ye k'a fɔ k'a tigɛla mais sini a bɛ se ka na tugun a bɛ intercaler a bɛ kula c'est-à-dire normalement a man kan ka kɛ ten a kan ka nalen de façon normale 3 jours 4 jours 5 jours 6 au plus tard voilà i k'a faamu mais n'a bɛ na n'a bɛ intercaler n'a bɛ couper dɔw yɛrɛ bɛ laada tɛ tigɛ fiyewu i y'a faamu muso dɔw bɛ laada tɛ tigɛ fiyewu tuma o tuma ale bɛ laada o ye bana ye an k'olu ɲɔgɔn caman kunbɛn n'an y'o furakɛ o ye bana de ye a bɛ furakɛ de i bɛ Panacée d'Afrique i b'a ta ka commencer k'a min kalo min bɛ na laada bɛ na normal o y'a bannen ye fana dɛ la kubaru est-ce que i ka faamu kosɛbɛ Umar wa o yɛrɛ kɔfɛ Panacée d'Afrique a ka baara ma da o dɔrɔn ma a bɛ kɔnɔna joli a b'a furakɛ ulcère gastrique a b'a furakɛ est-ce que i y'a faamu kosɛbɛ wa infection pulmonaire a b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu hépatite n'a sira bɛɛ Panacée d'Afrique de b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la n'i ka traitement suivi est-ce que i ka faamu kosɛbɛ donc Panacée d'Afrique de ye pharmacie de maison ye i n'a fɔ ne yɛrɛ y'a fɔ cogo min na pharmacie de maison don parce que bana primordial fɛn o fɛn bɛ yen bana o bana bɛ se ka cun mɔgɔ kan bon na n'i ka verre kelen sɔrɔ k'a min o wagati o b'a nɔgɔya o kɛra kɔnɔdimi ye o kɛra kɔdimi ye o kɛra fasadimi ye o kɛra nasugu o nasugu ye a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ an da tɛ se ka se a bɛɛ ma nka aw k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ koko fura ɲinina n'i sera Panacée d'Afrique ma n'i tɛmɛna i t'a sɔrɔ koko hémorroïde Panacée d'Afrique de b'a furakɛ définitivement parce que an ka dumufɛnw a n'an mifɛnw olu de bɛ nin bana ninnu caya anw ma kɔnɔnajoli dumufɛn a b'a juguya wa o yɛrɛ kɔfɛ koko an ka baaraw tagacogo ale an ka dumufɛnw a n'an bɛ sigi cogo min na anw chauffeur ale ni chauffeur ni fɛngɛ tailleur ni mɔgɔ min ka baara ye sigi ye koko tɛ fara i la a ka gɛlɛn o la Panacée d'Afrique bila i kɛrɛfɛ i bɛ commencer ka bidon kelen min fɔlɔ sani i bɛ tila o la i b'a fɔ karamɔgɔkɛ est-ce que i tɛ dɔ di yan tuguni ne t'i wele tugun i y'a faamu kosɛbɛ donc o la an ka farafin fura o de ye fura ye fura bɛɛ lajɛlen daminɛna farafinna de wa a bɛ laban farafinna yɛrɛ de parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité wa l'Afrique est le départ de tout mais o k'an yɛlɛma de k'an kɛ consommateur ye avec la médecine moderne m'a fɔ a man ɲi mais produit chimique min bɛ o la o traitement à la longue o yɛrɛ bɛ na ni balawu dɔ wɛrɛ ye i y'a faamu mais k'a sɔrɔ les plantes naturelles les médicaments 100% biologiques mélange chimique foyi tɛ a la sans conséquence tɔɔrɔ tɛ a la balawu tɛ a kɔfɛ wa a bɛ i labɛn ka bana kunbɛn ka tila k'i labɛn ka bana kɛnɛya mais o y'a dan ye Umar o kɔni o y'a dan ye kɔnɔdimi gɛlɛn a b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la maux de tête a b'a ban ka bɔ i la kɔdimi a b'a ban ka bɔ i la fasadimi a b'a ban ka bɔ i la a n'a ɲɔgɔnna caman tɛ se ka Panacée d'Afrique ka mérite fɔ k'a ban a ka ca a bɛ bana 100 caman de furakɛ farikolo la siɲɛ kelen parce que furaw de ɲagamina ɲɔgɔn na yiriw de ɲagamina yiri min kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bana caman furakɛ mais olu kɛ ni ɲɔgɔn kan Amadu Nete o ka kan ka ko caman kɛ dɛ donc o la an bɛna min fɔ kanubagaw ye ce qui concerne le Panacée d'Afrique de près ou de loin n'u yɔrɔ ka sɔrɔ radio Soleil yan sisan Amadu Nete Panacée d'Afrique bidɔnba 2 de bɛ yen bidɔn cɛmancɛ ta bɛ yen bidɔnba bɛ yen nka an bɛna nɔgɔya dɔ kɛ mɔgɔw ye min tulo banna nin waati na ni yɔrɔ ka sɔrɔ piscine d'état la radio 106.1 na n'aw bolila ka se yan sisan
Panacée d'Afrique an bɛna nɔgɔya kɛ k'a di aw ma i y'a faamu an bɛna nɔgɔya k'a bidɔndenninw na k'a tila aw cɛ sisan i ka taa essayer ba n'i mana min y'o la peut-être i bɛna bidɔnba den tan san o kɔfɛ i y'a faamu kosɛbɛ donc an ye min fɔ a la a tɛ lakale k'a ban dɔw bɛ yen e bɛ se k'a mɛn sisan bana dɔw bɛ e la mɛ i m'o kuma mɛn émission na Panacée d'Afrique ka mérite a tɛ lakale k'a ban hali an ye tile bɛɛ lajɛlen kɛ bana ɲɛfɔ la Panacée d'Afrique ka magulu a tɛna ban parce que a bɛ fɛn dɔw furakɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ yala fura in yɛrɛ bɛ min na tɛ ne y'a ta nin bana in de kama mɛ a ye nin furakɛ ne farikolo la ne tun b'o fɔ e ye yala karamɔgɔkɛ e b'o kalama wa anw tɛ se ka b'o kalama parce que ala tɔ fɛnkɛ yiri ye fɛn dɔ de ye yiri ye fɛn dɔ de ye a ka mérite a tɛ se ka lakale k'a ban wa mɔgɔ min yɛrɛ b'a baara a tɛ se k'a ka dilanni hakɛ dɔn n'a kuma don e bɛ se k'a ta kɔdimi de kama mɛ a bɛ kɔnɔdimi furakɛ ka tila ka koko furakɛ k'a ban ka bɔ i la walima e b'a ta koko kama a bɛ tension furakɛ i y'a faamu donc ninnu n'a ɲɔgɔnna caman o bɛ fɔ anw ye aw min tulo b'i na wuli k'i yɛrɛ furakɛ o de da ka di ni bana nana ka n'i ben tuma min e bɛna wari caman bɔ ni ala man kisi la ni ma bama yɛrɛ fana i tɛ se a kɔrɔ o ye tiɲɛ Panacée de ye fura ye ni bana k'i sɔrɔ bana min kɔni ma na i saya kama fewu wa a b'i wuli siga foyi tɛ o la ko falen la o a ma falen yɛrɛ o a b'a ban ka bɔ i la mɔgɔ min bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ tuma na a bɛ dimi Panacée d'Afrique bidɔn kelen ta i bɛ commencer k'a min o y'a bannen i y'a faamu Amadu Nɛtɛ kosɛbɛ wa mɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ kabini yɛrɛ wagati a bɛ dimi wa a b'a ban ka bɔ i la pewu i bɛ lafiya dɔw yɛrɛ bɛ se ka lɔ ɲɛgɛn kɔnɔ Amadu Nɛtɛ a bɛ se ka miniti loru sɔrɔ ɲɛgɛnɛ tɛ sɔrɔ Panacée ta k'a min i bɛna tɔ ɲɛfɔ n ye i y'a faamu wa dɔw yɛrɛ bɛ sigi kabinɛ na u bɛ wagati kɛ a tɛ kabinɛ sɔrɔ Nɛtɛ bidɔn kelen ta i b'a commencer o y'o bannen ye pewu wa dɔw yɛrɛ bɛ yen Amadu Nɛtɛ wa ale bɛ kɔnɔ bɛ ja tuma o tuma mɛ koko ka baara de bɛ o ye koko de bɛ kɔnɔ ja wa a bɛ ɲɛ fana ŋɔɲɛ a bɛ fɛn caman kɛ farikolo la quoi i t'a dɔn k'a fɔ ko kɔnɔja ye kojugu ye fo n'a y'i sɔrɔ wa a bɛ se ka bana caman provoquer i farikolo la fo e yɛrɛ bɛ siran ka ɲɛ c'est-à-dire k'a miiri k'a fɔ ko nin yɛrɛ tɛ kɔnɔja ye tuguni i y'a faamu bana man ɲi parce que kɛnɛya de ye fɛn bɛɛ ye mɔgɔw bɛ tulon kɛ u ka santé la dɔw bɛ yen Amadu Nɛtɛ tellement nous sommes préoccupés par la recherche de la richesse, l'argent, les affaires, tout ça là. Donc finalement, on oublie même notre propre santé. Tellement occupé à la recherche de la richesse. Pourtant, ni quand même parce qu'il y a la santé. Si tu vois que tu veux réussir dans la vie, tu vois que tu as des projets, comment est-ce que tu peux réaliser tout ça là, tant qu'il n'y a pas la santé? C'est la santé avant tout. Donc, même il faut qu'on c'est dès maintenant, soignez vos maladies. Procurez-vous le médicament Panacée d'Afrique, qui a un mérite très immense. C'est un médicament traditionnel, puisé depuis la nuit des temps, de la part des sages, jusqu'à nos jours, qui continue à faire des merveilles. C'est un médicament international, c'est un médicament de renommée internationale.